Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai smart students, welcome to English Learning Series. Bahasa Inggris untuk siswa SMP kelas 9 bab 7 semester 2. With me, Rahman Halim, and in this video, we are going to learn the first topic in chapter 7, narrative text. Alright, without any further ado, let's get started. Baiklah para siswa, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Well, to begin the topic today, I would like to present our learning objectives. After studying this topic, the students are able to identify generic structure, communicative purposes or social functions, and language features of narrative text. Answer questions based on narrative text. And analyze a simple narrative text. Nah, para siswa, tentunya kalian sering mendengar atau membaca sebuah cerita. Nah, pembelajaran kali ini berhubungan dengan teks, text-based learning. Mari kita amati teks berikut. Let's read the text carefully and try to analyze it. Long time ago, there was a handsome young man who wanted to climb the Alp mountain. The mountain was so cold and covered with thick snow. People said that beautiful fairy lived in that mountain. The young man wanted to marry the fairy. He also wanted to see the beautiful palace made of ice. Many people tried to climb the mountain, but all of them failed. Some of them gave up before they met the fairy, and some others could not stand the cold. This young man was different. He could climb the mountain and did not give up. He climbed and climbed for the whole week. The weather was so cold, but he kept climbing for the fairy's palace. He finally met the beautiful fairy and they fell in love with each other. But the fairy was not happy. "We can't live together. My father would not allow me to marry a man," said the fairy. "Why not?" asked the young man. "Because we live in two different worlds. I can't stay in your world because it is too hot. And you can't live at my palace because it's too cold. I'm afraid you will die," explained the fairy. Therefore, they had to separate. Since that day, the young man promised to himself that he would not marry anyone. The beautiful fairy was so sad that she cried every day. Every time her tears flowed down on the mountain, it became a beautiful white flower called Edelweiss. Nah, apakah kalian sudah mulai mengerti cerita dari teks tersebut? Baiklah, sebagai scaffolding atau bantuan buat kalian, kalian bisa melihat daftar beberapa kata sulit atau kosakata baru yang kalian temukan dalam teks tersebut. Ada kata climb, artinya mendaki. Kemudian ada kata fairy, artinya peri. Ada kata palace, artinya istana. Kemudian different, yaitu berbeda. Separate, artinya berpisah. Kemudian ada kata promised, artinya telah berjanji, dan flowed down, artinya mengalir. Untuk lebih memahami teks tersebut, mari kita jawab 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, the first question, what does the story tell us about? Second question, why did many people want to climb the mountain? Dan pertanyaan ketiga adalah, what can we learn from the story? Ya, pertanyaan pertama berarti cerita di atas adalah cerita tentang apa ya? Kemudian, mengapa? Pertanyaan kedua, mengapa banyak orang ingin mendaki gunung? Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang kita dapat pelajari dari cerita di atas? Alright, take your time to think the answers. Alright, smart students, mari kita jawab sama-sama. Pertanyaan pertama, what does the story tell us about? Jawabnya adalah, yep, The Legend of Edelweiss. Kemudian, pertanyaan kedua, why did many people want to climb the mountain? Kenapa atau mengapa banyak orang ingin mendaki gunung? Jawabnya adalah, they wanted to see the fairy. Mereka ingin bertemu dengan peri.
Pertanyaan ketiga adalah what can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? We learn that a young man should have strong motivation and high fighting spirit. Nah, pastinya kalian sudah tahu apa jenis teks yang kita pelajari kali ini kan? I'm sure you must already have known the type of the text we are learning now. Mari kita melangkah ke kegiatan selanjutnya. Next activity is analyzing the text. Let's discuss the following questions based on the text. Let's see the first question. What is the communicative purposes of the narrative text? Apa tujuan komunikasi dari naratif teks? Apakah kalian tahu? Ya, jawabnya adalah to entertain or amuse the readers. Untuk menghibur para pembacanya. Kemudian pertanyaan kedua, what is the generic structure of the text? Bagaimana generic structure dari struktur dari teks tersebut? Jawabannya adalah the narrative text consists of orientation, complication, and resolution. Ya, ada 3 bagian. Orientation, complication, and resolution. Dan pertanyaan berikutnya adalah what is the language features of the text? Apa ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif ini? Ya, yang pertama using past tense action verbs, ada time connections, ya, penanda waktu, kemudian direct and indirect speech sebagai ciri khas daripada naratif teks dan seterusnya. Smart students, to make it clearer, let's check out the following explanation. Nah, untuk lebih jelasnya, mari secara detail kita ikuti penjelasan berikut. Generic structure of narrative text adalah orientation. Pada bagian orientation atau pengenalan berisi tentang pengenalan tokoh dalam cerita serta waktu dan tempat kejadiannya, ya, setting dan seterusnya. Bagian kedua adalah complication. Pada bagian complication berisi tentang gambaran munculnya krisis atau masalah yang dialami oleh tokoh pada cerita tersebut yang harus dipecahkan. Dan bagian ketiga adalah resolution. Pada bagian resolution berisi tentang bagaimana tokoh dari cerita tersebut memecahkan masalah yang ada pada bagian complication. Biasanya terdapat lebih dari satu resolution atau satu complication. Pada beberapa referensi tentang naratif teks, naratif teks sendiri mempunyai 4 generic structure. Terdapat tambahan generic structure pada naratif teks, yaitu penambahan kode atau reorientation setelah resolution. Nah, untuk communicative purposes atau social functions dari narrative text sendiri adalah to amuse or entertain the readers. Tujuan komunikatif dari narrative text sendiri, seperti yang dijelaskan di atas, adalah untuk menghibur pendengar atau para pembacanya. Sedangkan unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan atau language features of the text of narrative text adalah the use of particular nouns, kemudian adjective, ada time connective atau connection seperti conjunction, to sequence event through time, kemudian ada adverb atau adverbial phrases, kemudian ada past tense action verb, ada saying thinking verbs to indicate characters, feeling, thinking, or saying, kemudian juga memakai direct and indirect speech, dan penggunaan adjectives dan adverb to create mood or feelings. Nah, para siswa, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami naratif teks yang kita pelajari hari ini berdasarkan generic structures, communicative purposes, dan language features? Baiklah, jangan lupa untuk tugas di rumah kalian bisa berlatih menganalisa teks berikut. Tentukan generic structures-nya, communicative purposes-nya, dan juga language features. Well, smart students, mari kita review sekali lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Let's study the following summary. Communicative purpose of narrative text is to entertain or amuse the readers. The story in the narrative text has a value of life, or we call it moral value. Jadi ada hikmah di balik sebuah cerita dalam bentuk narrative text, ya. Kemudian ada 3 bagian dari generic structure.
di narrative text sendiri adalah orientation, complication, and resolution. Dan tentunya language features of narrative text adalah using past tense action verb, time connection, direct and indirect speech, dan seterusnya. Sebagai tambahan informasi, narrative text can be classified as follow ya, bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang disebut dengan adventure stories, ada fables di mana cerita yang tokohnya adalah binatang namun menunjukkan perilaku layaknya manusia seperti bisa berbicara dan sebagainya. Yang ketiga adalah fairy stories, cerita yang pada umumnya bersifat fantasi atau penuh dengan keajaiban. Yang keempat, historical narratives, horror stories, legends, cerita yang disampaikan didasarkan pada fakta-fakta tetapi tokoh-tokohnya tidak benar-benar ada. Kemudian ada myth atau mitos, ceritanya mencoba untuk menjelaskan tentang dunia dan bagaimana kita harus menyikapinya. Kemudian ada mysteries, science fiction, dan slice of life. Smart students, we have already done one of the English learning series topic today, that is narrative text. I hope you can understand the explanation. In the end, I'm Rahman Halim, and I have to sign off. Thanks for joining the English learning series. Be smart and be creative. See you again next time for more interesting topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.